ఓం నమ ఇతి. హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. Thank you. Shaji. ఎస్. ఓం నమో నారాయణ. సార్, ప్లెడ్జా? ఓం నమో ప్రతిజ్ఞ. భారతదేశవాసి పద్మజ భారతదేశవాసి హైదరాబాద్ నగరంలో నివసిస్తున్న పద్మజ అనే నేను శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామాన్ని భావితరాల వారికి వ్యాపింప చేస్తాను. సార్, ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ దిస్ ప్లెడ్జ్, బట్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ సార్ ఆ శ్రీమన్నారాయణ సేమ్ దిస్ ఓన్లీ ఐ షుడ్ సే. ఆ శ్రీమన్నారాయణుని ఆశీర్వాదంతో నా దినచర్య మొదలు పెట్టాను. నా తల్లిదండ్రులు మరియు గురువులను అత్యంత గౌరవిస్తూ దేవునితో సమానంగా పూజిస్తాను. స్త్రీ జాతినంతటిని మాతృమూర్తితో సమానంగా ఆదరిస్తాను మరియు పెద్దలందరినీ మార్గదర్శకులుగా భావిస్తాను. నేను హృదయం, మనసు మరియు పర్యావరణ స్వచ్ఛత కోసం కృషి చేస్తాను. నా మాతృభూమి గౌరవాన్ని మెరుగుపరిచి సామరస్యం కోసం ప్రయత్నిస్తాను. నేను నా కుటుంబ, సామాజిక మరియు సాంస్కృతిక వారసత్వ సంరక్షకురాలిగా ఉంటానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. ఈ ప్రతిజ్ఞతో నేను శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్ర పారాయణంను ప్రారంభిస్తాను. సార్, నమో నారాయణ గురుజీ. ఓకే సార్. సార్, అంటే నాకు అర్థం కావడం లేదు, చెప్పండి మీరు. నేను అంటే మాట్లాడొచ్చా సార్? నేను ఫస్ట్ టైం సార్, నాకు ఇది లింక్ రాక నేను అది రాలేక అటెండ్ కాలేదు నిన్న, అందుకు నాకు అర్థం కావడం లేదు. మీరు చెప్పండి. నేను ఓకే ఓకే సార్. నమో నారాయణ సార్.
Shri Matre Namah. Shri Matre Shall we Namah. start the class? Yeah. Shall we start the class, Akshit? Akshit ji? Yeah. Starting prayer and pledge over. Yes, Guru. Shall we start the class? Yeah. Shloka number 51. First person. Hello. Srimatre Namaha. Shri Matre Namah. Shloka number 51. Satta Jatif Pramameya. Satta Jati Pramameya. Satta Jati Pramameya. Jatif. You have to pronounce that visarga as f. Satta Jatif Pramameya. Satta Jati Pramameya. Satta Jati Pramameya. Pramitif Pranadagatihi. Primitive Pranadhagati. Primitive Pranadhagati. There are no Mahapranas here, all are Alpa Pranas. Pramitif Pranadagatihi. Primitive Pranadhagatihi. Primitive Pranadhagatihi. Is not pre, pra, pramiti. It is not pre, premiti, pramiti. Oh, Guruji. Pramiti. Primitive Correct. Pranadhagatihi. Correct. Primitive. Sattajatif pramameya pramitif pranadagatihi. Satta Jati Pramameya. Primitive Pranadhagatihi. Satta Jati Pramameya. Primitive Pranadhagatihi. Okay. Avarna, aparna. Avarna means without color. Aparna means, parna means wings. Varna means color. Pa, va, both are correct here. Avarna, pancha, varna, cha. Avarna Panchavarna cha. Avarna Panchavarna cha. Sarvada, bhuvaneshwari, bha, mahaprana. Sarvada Bhuvaneshwari. Sarvada Bhuvaneshwari. Avarna, pancha, varna, cha, sarvada, bhuvaneshwari. Avarna Panchavarna cha. Sarvada Bhuvaneshwari. Avarna Panchavarna cha. Sarvada Bhuvaneshwari. Good. Next person, shloka number 52. M. Vishnuvardhan. M. Vishnuvardhan. Sir, you can unmute yourself, sir. Yes, yeah. Yes. Thank you. Shri Matre Namaha. Trailokyammohini vidya. Trailokyammohini vidya. Trailokyammohini vidya. Sarva bhartri. Bha is Mahaprana. Ra, ta, again Ra. Sarva bhartri. Sarva bhartri. Here in place of bha, dha is also correct. Okay. Actually, while teaching itself, I am telling what are the corrections according to different versions. But again, in the revision session, the people are asking the same thing. I don't discourage you people. Please be attentive in the class. That will help you a lot while learning. Okay. Sarva bhartri in place of bha, dha is also correct. Both letters are Mahapranas. If you consider bha, bha is Mahaprana. If you consider dha, that is also Mahaprana. Sarva bhartri kshara kshara. Sarva bhartri kshara kshara. Sarva bhartri kshara kshara.
त्रैलोक्यमोहिनी विद्या सर्वभर्त्रीक्षराक्षर त्रैलोक्यमोहिनी विद्या सर्वभर्त्रीक्षराक्षरा त्रैलोक्यमोहिनी विद्या सर्वभर्त्रीक्षराक्षरा हिरण्यवर्णा हरिणी हिरण्यवर्णा हरिणी हिरण्यवर्णा हरिणी. It's not varana, they are not individual letters. Varna, Varna. Varna. Correct. It is not varana. Varna. Yeah. Hiranyavarna. Correct. Hiranyavarna harini. हिरण्यवर्णा हरिणी हिरण्यवर्णा हरिणी. सर्वोपद्रवनाशिनी सर्वोपद्रवनाशिनी सर्वोपद्रवनाशिनी. हिरण्यवर्णा हरिणी सर्वोपद्रवनाशिनी हिरण्यवर्णा हरिणी सर्वोपद्रवनाशिनी हिरण्यवर्णा हरिणी सर्वोपद्रवनाशिनी. Okay, good. Next verse, shloka number 53. कविता बन्नवरु. कविता जी बन्नरावूरु. ओम श्रीमात्रे नमः मैडम गुरु गारु. कैवल्य पदवीरेखा कैवल्य पदवीरेखा कैवल्य पदवीरेखा सूर्यमंडल संस्थिता. Samsthita in the word the tha with sa is mahaprana, other one is alpa prana. This word is going to repeat in few of the shlokas. That is tha with sa is mahaprana. Surya mandala samsthita. सूर्य मंडल संस्थिता सूर्य मंडल संस्थिता कैवल्य पदवीरेखा सूर्य मंडल संस्थिता कैवल्य पदवीरेखा सूर्य मंडल संस्थिता. Second time. Okay, sorry. कैवल्य पदवीरेखा सूर्य मंडल संस्थिता. सोम मंडल मध्यस्था. Dha and tha both are mahapranas. Soma mandala madhyastha. Soma mandala madhyastha. Soma mandala madhyastha. Vanhi. Yesterday we have learned Janhavi. Hana. The same here also. Vanhi. Vanhi mandala samsthita. That tha with sa is mahaprana. Vanhi mandala samsthita. Vanhi mandala samsthita. Vanhi mandala samsthita. Soma mandala madhyastha. Vanhi mandala samsthita. Soma mandala madhyastha. Vanhi mandala samsthita. Second time. Okay, ma'am. Soma mandala madhyastha. Vanhi mandala samsthita. Okay, good. Next person, shloka number 54. संजय पालकोन. Sanjay ji, you can unmute yourself. Okay. Mavuri Venkata Lakshmi. श्रीमात्रे नमः अम्मा. Srimatre Namaha. Vayu Mandala Madhyastha. Wherever the word Madhyastha comes, the Dha is Mahaprana as well as Tha with Sa is also Mahaprana. Vayu Mandala Madhyastha. वायुमण्डल मध्यस्था. वायुमण्डल मध्यस्था. Madhyastha. मध्यस्था. मध्यस्था.
व्योममण्डल संस्थिता tha with sa is maha. Continue, ma'am. Yeah, please. व्योममण्डल संस्थिता व्योममण्डल संस्थिता व्योममण्डल संस्थिता 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 संस्थिता. that tha is mahaprana. संस्थिता संस्थिता संस्थिता. वायुमण्डल मध्यस्था व्योममण्डल संस्थिता वायुमण्डल मध्यस्था व्योममण्डल संस्थिता वायुमण्डल मध्यस्था व्योममण्डल संस्थिता. You have to practice those mahapranas, okay? Chakrika chakra madhyastha. Here also dha and tha both mahapranas. Chakrika chakra madhyastha चक्रिका चक्र मध्यस्था चक्रिका चक्र मध्यस्था चक्रमार्ग प्रवर्तिनी चक्रमार्ग प्रवर्धिनी चक्रमार्ग प्रवर्धिनी प्रवर्तिनीता प्रवर्तिनी प्रवर्तिनी प्रवर्तिनी. चक्रिका चक्र मध्यस्था चक्रमार्ग प्रवर्तिनी चक्रिका चक्र मध्यस्था चक्रमार्ग प्रवर्तिनी चक्रिका चक्र मध्यस्था चक्रमार्ग प्रवर्तिनी. Next person, shloka number 55. దీపికా బుధవారం. దీపికా బుధవారం జీ. శ్రీమాత్రే నమః. శ్రీమాత్రే నమః. కోకిలాకుల చక్రేశ కోకిలాకుల చక్రేశ కోకిలాకుల చక్రేశ అక్షత్య పంక్తి పావని పక్షక్తి పంక్తి పావని పక్షక్తి పంక్తి పావని కోకిలాకుల చక్రేశ పక్షత్య పంక్తి పావని కోకిలాకుల చక్రేశ పక్షతి పంక్తి పావని కోకిలాకుల చక్రేశ పక్షతి పంక్తి పావని. సర్వ సిద్ధాంత మార్గస్థ సిద్ధాంత వన్ థా ఇస్ మహాప్రాణ మార్గస్థ థా ఇస్ మహాప్రాణ సర్వ సిద్ధాంత మార్గస్థ సర్వ సిద్ధాంత మార్గస్థ సర్వ సిద్ధాంత మార్గస్థ షడ్వర్ణ వరవర్జిత షడ్వర్ణా వరవర్జిత షడ్వర్ణా వరవర్జిత సర్వ సిద్ధాంత మార్గస్థ షడ్వర్ణ వరవర్జిత సర్వ సిద్ధాంత మార్గస్థ షడ్వర్ణా వరవర్జిత సర్వ సిద్ధాంత మార్గస్థ షడ్వర్ణా వరవర్జిత. నెక్స్ట్ పర్సన్ శ్వేత మరువాడు. శ్వేతాజీ. శ్రీమాత్రే నమః. Sorry, I was unable to unmute. Okay. Shararudra, Shatarudra, both are correct. Shara, Shata, both are correct. In case of Ra, Ta is also correct. Shararudra Hara Hantri. शररुद्रहरा हन्त्री शररुद्रहरा हन्त्री सर्वसंहारकारिणी 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 शररुद्रहरा हन्त्री सर्वसंहारकारिणी शररुद्रहरा हन्त्री सर्वसंहारकारिणी शररुद्रहरा हन्त्री सर्वसंहारकारिणी पुरुषा पौरुषी तुष्टिस् पुरुषा पौरुषी तुष्टिस्
पुरुषा पौरुषी तुष्टिः सर्वतन्त्र प्रसूतिका सर्वतन्त्रप्रसूतिका सर्वतन्त्रप्रसूतिका पुरुषा पौरुषी तुष्टिः सर्वतन्त्र प्रसूतिका पुरुषा पौरुषी तुष्टिः सर्वतन्त्रप्रसूतिका पुरुषा पौरुषी तुष्टिः सर्वतन्त्रप्रसूतिका नेक्स्ट पर्सन Sumedha ji. Sumedha ji, you can unmute yourself. Sumedha. श्रीमात्रे नमः मैडम मात्रे नमः अर्धनारीश्वरी देवी अर्धाधा इज महा अर्धनारीश्वरी देवी अर्धनारीश्वरी देवी सर्वविद्या प्रदायिनी सर्वविद्या प्रदायिनी सर्वविद्या प्रदायिनी अर्धनारीश्वरी देवी सर्वविद्या प्रदायिनी अर्धनारीश्वरी देवी सर्वविद्या प्रदायिनी अर्धनारीश्वरी देवी सर्वविद्या प्रदायिनी भार्गवी भा इज महाप्राणा याजुषी विद्या भूजुषी विद्या both are correct in place of ya bhu bha is mahaprana bhargavi bhujushi vidya or bhargavi yajushi vidya both are correct bhargavi yajushi vidya भार्गवी याजुषी विद्या भार्गवी याजुषी विद्या सर्वोपनिषदा स्थिता स्थिता था with sa is mahaprana सर्वोपनिषदा स्थिता one pa sarvopanishada it's not sarvopapanishada only one pa sarvopanishada sthita सर्वोपनिषदा स्थिता सर्वोपनिषदा स्थिता भार्गवीयाजुषी विद्या सर्वोपनिषदा स्थिता भार्गवी याजुषी विद्या सर्वोपनिषदा स्थिता भार्गवी याजुषी विद्या सर्वोपनिषदा स्थिता next person Naga Suryavati Korlepara. Naga Suryavati. व्योमकेशाखिल प्राण खा इज महाप्राण केशाखिल केशाखिल व्योमकेशाखिल प्राण व्योमकेशाखिल प्राण व्योमकेशाखिल प्राण पंचकोश विलक्षण पंचकोश विलक्षण पंचकोश विलक्षण व्योमकेशाखिल प्राण पंचकोश विलक्षण व्योमकेशाखिल प्राण पंचकोश विलक्षण व्योमकेशाखिल प्राण पंचकोश विलक्षण पंचकोशात्मिका प्रत्यक पंचकोशात्मिका प्रत्यक पंचकोशात्मिका प्रत्यक पंच ब्रह्मात्मिका शिवा पंच ब्रह्मात्मिका शिवा पंच ब्रह्मात्मिका शिवा पंचकोशात्मिका प्रत्यक पंच ब्रह्म सॉरी पंचकोशात्मिका प्रत्यक पंच ब्रह्मात्मिका शिवा पंचकोशात्मिका प्रत्यक पंच पंच ब्रह्मात्मिका शिवा
पंचकोशात्मिका प्रत्यक् पंच ब्रह्मात्मिका शिवा. Here Panchakoshatmika Pratyak Pancha. Ka and Pa together we have split there, that's why. Pratyak Pancha. Ka Pratyak Pancha. Okay, good. Next person, shloka number 59. उमा कौशल्या जी. उमा कौशल्या जी. नमो लक्ष्मीनारायण. श्रीमात्रे नमः. जगज्जराजनित्री च. जगज्जराजनित्री च. जगज्जराजनित्री च. Not nitri, nitri. Jagajjanitri. Okay. Jagajjarajanitri cha. It's not ni, no elongation for ni. Jagajjarajanitri cha. जगज्जराजनित्री च. जगज्जराजनित्री च. It's not nitri, it is nitri. No elongation for na. नित्री. It is not akshara, it is a hrasvakshara. Nitri. नित्री. Jagajjarajanitri cha. जगज्जराजनित्री च. जगज्जराजनित्री च. पंचकर्म प्रसूतिका. पंचकर्म प्रसूतिका. पंचकर्म प्रसूतिका. Karma also no elongation. Panchakarma prasutika. Karma no. Karma. It's karma only. It's not karma. Correct. Jagajjarajanitri cha panchakarma prasutika. जगज्जराजनित्री च पंचकर्म प्रसूतिका. जगज्जराजनित्री च पंचकर्म प्रसूतिका. वाग्देव्याभरणाकारा. वाग्देव्या. Va and ya. Bharana. Bha is Mahaprana. Vagdevyabharana, but it is Vagdevyabharanakara. Vagdevyabharanakara. वाग्देव्याभरणाकारा. वाग्देव्याभरणाकारा. Sarvakamyasthita sthitihi. In both cases, sa has tha, Mahaprana tha with it, okay? Sarvakamyasthita sthitihi. सर्वकाम्यस्थिता स्थितिः. सर्वकाम्यस्थिता स्थितिः. वाग्देव्याभरणाकारा. सर्वकाम्यस्थिता स्थितिः. वाग्देव्याभरणाकार सर्वकाम्यस्थिता स्थितिः. वाग्देव्याभरणाकार सर्वकाम्यस्थिता स्थितिः. Good. Next person, shloka number 60. अभिरामा श्रीकांत. अभिरामा श्रीकांत. Sir, you can unmute yourself. श्रीमात्रे नमः. श्रीमात्रे नमः. अष्टादश चतुष्षष्ठी. 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 28 महाप्राणा. चतुष्षष्ठी. Okay. अष्टादश चतुष्षष्ठी. अष्टादश चतुष्षष्ठी. अष्टादश चतुष्षष्ठी. 28 महाप्राणा. अष्टादश चतुष्षष्ठी. अष्टादश चतुष्षष्ठी. अष्टादश चतुष्षष्ठी. पीठिका विद्यया युता. 28 महाप्राणा. पीठिका विद्यया युता. पीठिका विद्यया युता. पीठिका विद्यया युता.
अष्टादश चतुष्षष्टि पीठिका विद्ययायुता अष्टादश चतुष्षष्टि पीठिका विद्ययायुता अष्टादश चतुष्षष्टि पीठिका विद्यायुता कालिकाकर्षणश्यामा 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 यक्षिणी किन्नरेश्वरी यक्षिणी किन्नरेश्वरी यक्षिणी किन्नरेश्वरी कालिकाकर्षणश्यामा 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 यक्षिणी किन्नरेश्वरी गुड नेक्स्ट पर्सन स्वप्ना जी स्वप्ना जी स्वप्ना जी ओम नमो नारायण। केतकी मल्लिका शोका केतकी मल्लिका शोका केतकी मल्लिका शोका वाराही धरणी ध्रुवा both धरणी धा and ध्रुवा धा both are महाप्राणास वाराही धरणी ध्रुवा वाराही धरणी ध्रुवा वाराही धरणी ध्रुवा केतकी मल्लिका शोका वाराही धरणी ध्रुवा केतकी मल्लिका शोका वाराही धरणी ध्रुवा केतकी मल्लिका शोका वाराही धरणी ध्रुवा नारसिंही महोग्रास्या नारसिंही महोग्रास्या नारसिंही महोग्रास्या भक्तानामार्तिनाशिनी भाईज महाप्राण भक्तानामार्तिनाशिनी भक्तानामार्तिनाशिनी नारसिंही महोग्रास्या भक्तानामार्तिनाशिनी नारसिंही महोग्रास्या भक्तानामार्तिनाशिनी नारसिंही महोग्रास्या भक्तानामार्तिनाशिनी गुड नेक्स्ट पर्सन जलजाक्षी के जलजाक्षी ओके पद्मिनी मोनिगी श्रीमात्रे नमः अंतर्बला स्थिरा लक्ष्मी स्थिरा था महाप्राण अंतर्बला स्थिरा लक्ष्मी अंतर्बला स्थिरा लक्ष्मी हेलो प्लीज कंटिन्यू ओके या प्लीज अंतर्बला स्थिरा लक्ष्मी अंतर्बला स्थिरा लक्ष्मी ओके अंतर्बला स्थिरा लक्ष्मी अंतर्बला स्थिरा लक्ष्मी जरा मरणनाशिनी अंतर्बला स्थिरा लक्ष्मीर जरा मरणनाशिनी अंतर्बला स्थिरा लक्ष्मीर जरा मरणनाशिनी
अंतर्बला स्थिरा लक्ष्मीर्जरा मरणनाशिनी श्रीरञ्जिता महाकाय श्रीरञ्जिता महाकाय श्रीरञ्जिता महाकाय सोमसूर्याग्निलोचना 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 श्रीरञ्जिता महाकाय सोमसूर्याग्निलोचना श्रीरञ्जिता महाकाय सोमसूर्याग्निलोचना श्रीरञ्जिता महाकाय सोमसूर्याग्निलोचना. Okay, good. Next person. जलजाक्षी जी. नमो नारायण. नमो नारायण. श्रीमात आदितिर्देव माता च अदितिर्देव माता च अदितिर्देव माता च अष्टपुत्राष्टयोगिनी 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 आदितिर्देव माता च अष्टपुत्राष्टयोगिनी अदितिर्देव माता च अष्टपुत्राष्टयोगिनी अदितिर्देव माता च अष्टपुत्राष्टयोगिनी अष्टप्रकृतिरष्टाष्ट 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 विभ्राजद्विकृताकृतिः विभ्राजद्वि विभ्राजद्विकृताकृतिः भाई महाप्राण. विभ्राजद्विकृताकृतिः विभ्राजद्विकृताकृतिः अष्टप्रकृतिरष्टाष्ट विभ्राजद्विकृताकृतिः अष्टप्रकृतिरष्टाष्ट विभ्राजद्विकृताकृतिः अष्टप्रकृतिरष्टाष्ट विभ्राजद्विकृताकृतिः विभ्राजद्वि दाइंड वा विभ्राजद्विकृताकृतिः द्वि it is not the vi the va dvi. okay, can you please chant the complete line? अष्टप्रकृतिरष्टाष्ट विभ्राजद्विकृताकृतिः. Again. विभ्राजद्विकृताकृतिः. Okay, good. Next person, shloka number 64. अरिमला जी. यस जी, नमस्ते जी. श्रीमात्रे नमः. दुर्भिक्ष ध्वंसिनी देवी दुर्भिक्ष भाईज महाप्राणा ध्वंसिनी धाईज महाप्राणा दुर्भिक्ष भा महाप्राणा ध्वंसिनी धा महाप्राणा दुर्भिक्ष ध्वंसिनी देवी दुर्भिषद्वंसिनी देवी दुर्भिषद्वंसिनी देवी दुर्भिक्षाक्षा दुर्भिक्षा दुर्भिक्षद्वंसिनी देवी दुर्भिक्षद्वंसिनी देवी सीता सत्या च रुक्मिणी सीता सत्या च रुक्मिणी सीता सत्या च रुक्मिणी दुर्भिक्षध्वंसिनी देवी सीता सत्या च रुक्मिणी दुर्भिक्षद्वंसिनी देवी सीता सत्या च रुक्मिणी दुर्भिक्षद्वंसिनी देवी सीता सत्या च रुक्मिणी ख्यातिजा
Bhargavi Devi Khyati. Kha is Mahaprana. Khyati. Khyati ja Bhargavi. Bha is Mahaprana. Khyati ja Bhargavi Devi. ख्याजिता ख्यातिजा भार्गवी देवी ख्यातिजा भार्गवी देवी Devayonis tapasvini. देवयोनिस्तपस्विनी देवयोनिस्तपस्विनी Khyatija Bhargavi Devi Devayonis tapasvini. ख्यातिजा भार्गवी देवी देवयोनिस्तपस्विनी ख्यातिजा भार्गवी देवी देवयोनिस्तपस्विनी. Good. Next person, shloka number 65. Kalaji. Kalaji. Om Shri Matre Namaha, ma'am. Shri Matre Namaha. Shakambhari Mahashona. Bha is Mahaprana. Shakambhari Mahashona. Shakambhari Mahashona. Garudo Parisamsthita. Sthita. Garudo. Sa is Mahaprana. Stha with the Sa is Mahaprana. Okay. Garudo Parisamsthita. Garudo Parisamsthita. Garudo Parisamsthita. Shakambhari Mahashona. Garudo Parisamsthita. Shakambhari Mahashona. Garudo Parisamsthita. Shakambhari Mahashona. Garudo Parisamsthita. Simhaga Vyaghraga Devi. Vyaghra. Gha is Mahaprana. Vyaghra. Vyaghra. Simhaga Vyaghraga Devi. Simhaga Vyaghraga Devi. Simhaga Vyaghraga Devi. It is not Simha. 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 It is not Simha. Simha. Simhaga. Correct. Haga. It is not Maga. It is Haga. Simhaga. Okay, ma'am. Simhaga Vyaghraga Devi. Simhaga Vyaghraga Devi. Simhaga Vyaghraga Devi. That is Ha. Ha. Hi. Hello. Ha. Ha. Simhaga. Correct. Continue. Simhaga Vyaghraga Devi. Correct. Again. Simhaga Vyaghraga Devi. Vayuga cha Mahadriga. Vayuga cha Mahadriga. Vayuga cha Mahadriga. Simhaga Vyaghraga Devi. Vayuga cha Mahadriga. Simhaga Vyaghraga Devi. Vayuga cha Mahadriga. Simhaga Vyaghraga Devi. Vayuga cha Mahadriga. Okay, good. Next person, shloka number 6. Kanaga Lakshmi. Kanaga Lakshmi ji. Sri Matre Namaha. Sri Matre Namaha. Akaradikshakaaranta. 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 Sarva Vidyadhidevata. Sarva Vidya Devata. In both words, the Alpa Prana only. Whereas the middle letter Vidya, after Vidya, that the, before they, that the, that dha is Mahaprana. Sarva Vidya, da is Alpa Prana. The letter next to it is Mahaprana. The other letter is
alpa prana. So in between two alpa prana, the letters, one mahaprana is there. Sarva Vidya Adhidevata. Sarva Vidya Adhidevata. Okay. So that Dhi is mahaprana. The remaining two letters are alpa pranas only. Sarva Vidya Adhidevata. सर्व विद्याधिदेवता सर्व विद्याधिदेवता. One second, please. Vidya da is alpa prana. Devata da is alpa prana. That dhi letter is mahaprana. Sarva vidyadhidevata. Sarva vidyadhidevata. Sarva vidyadhidevata. It is a single word, no need to take break. Sarva vidyadhidevata is equal to Sarva vidyadhidevata. There is no pause after vidyadhi. Sarva vidyadhidevata. Sarva vidyadhidevata. Sarva vidyadhidevata. Akaradikshakaranta sarva vidyadhidevata. Akaradi shakaranta sarva vidyadhidevata. Akaradi shakaranta sarva vidyadhidevata. Mantra vyakhyana nipuna. Vyakhyana va ya. Kha mahaprana, again ya. Both letters are side by side. Both of them have ya with it. It is not vakhyana. It is vyakhyana. Vyakhyana. Kha is mahaprana. Mantra vyakhyana nipuna. Mantra vyakhyana nipuna. Mantra vyakhyana nipuna. Vyakhyana. Kha is mahaprana. Vyakhyana. Mantra vyakhyana nipuna. Again. Mantra vyakhyana nipuna. Okay. Jyotish shastraikalocana. Jyotish shastraikalocana. Jyotish shastraikalocana. Jyotish shastraikalocana. Jyotish shastraikalocana. Mantra vyakhyana nipuna. Jyotish shastraikalocana. Mantra vyakhyana nipuna. Jyotish shastraikalocana. Mantra vyakhyana nipuna. Jyotish shastraikalocana. Good. Next person, shloka number 68. Kalpana Vishwanathan. Kalpana Vishwanathan. Shri Matre Namah, madam. Shri Matre Namah. Ida Pingalika Madhya Dha Mahaprana. Ida Pingalaka Madhya. Ida Pingalaka Madhya. Madhya Dha is Mahaprana. Ida Pingalika Madhya. Ida Pingalika Madhya. Again. Ida Pingalika Madhya. Madhya Dha is Mahaprana. Again. Ida Pingalika Madhya. 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 Okay. Sushumna Granthi Bhedini. Granthi. Tha is Mahaprana. Granthi. That Tha is Mahaprana. Bhedini. Bha Mahaprana. Not Da. Bha. Only Mahaprana. Da is Alpa Prana. Don't confuse. You should not say vice versa. Okay. Bhedini Bha Mahaprana. Shushumna Granthi Bhedini. Sushumna Granthi Bhedini. Sushumna Granthi Bhedini.
इडा पिङ्गलिका मध्य सुषुम्ना ग्रन्थिभेदिनी इडा पिङ्गलिका मध्य सुषुम्ना ग्रन्थिभेदिनी इडा पिङ्गलिका मध्य सुषुम्ना ग्रन्थिभेदिनी कालचक्राश्रयोपेता 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 कालचक्रस्वरूपिणी 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 कालचक्राश्रयोपेता कालचक्रस्वरूपिणी कालचक्राश्रयोपेता कालचक्रस्वरूपिणी कालचक्राश्रयोपेता कालचक्रस्वरूपिणी. Okay, good. Next person. शोभाराणी 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 जी. श्रीमात्रे नमः. श्रीमात्रे नमः. वैशारदी मतिश्रेष्ठा. ठा is महाप्राण. मतिश्रेष्ठा. वैशारदी मतिश्रेष्ठा वैशारदी मतिश्रेष्ठा वरिष्ठा सर्वदीपिका. ठा is महाप्राण. वरिष्ठा सर्वदीपिका वरिष्ठा सर्वदीपिका वैशारदी मतिश्रेष्ठा वरिष्ठा सर्वदीपिका वैशारदी मतिश्रेष्ठा वरिष्ठा सर्वदीपिका वैशारदी मतिश्रेष्ठा वरिष्ठा सर्वदीपिका वैनायकी वरारोहा वैनायकी वरारोहा वैनायकी वरारोहा श्रोणिवेला बहिर्वलिः श्रोणिवेला बहिर्वलिः श्रोणिवेला बहिर्वलिः. It's not bahir. Bahirvalihi. That's it. Okay. Bahirvalihi. Bahir. Bahir. That's it. Bahir. It's not bahir. No elongation for ha. Bahirvalihi. Bahirvalihi. Okay. Shroni-vela bahirvalihi. Shroni-vela bahirvalihi. Shroni-vela bahirvalihi. Okay. Vainayaki vararoha. Shroni-vela bahirvalihi. Vainayaki vararoha. Shroni-vela bahirvalihi. Vainayaki vararoha. Shroni-vela bahirvalihi. Okay, good. Next person, shloka number 69. सत्यनारायण जी. सत्यनारायण. श्रीमात्रे नमः. श्रीमात्रे नमः. जम्भिनी जृम्भाणी जृम्भाणी जृम्भिणी also correct. Bhi bha both are same, similar only, but in both cases bha mahaprana. Jambhini bha mahaprana, jrumbhini or jrumbhani bha is mahaprana. Jambhini jrumbhini jambha. Actually we should chant this one as a single stretch, but I am taking pause at one point. Okay. Jambhini jrumbhini jambha. Amma third day Jrumba nandama. Jrumbha jambha both same. Jambhini jrumbhini jrumba. Jambhini jrumbhini jrumba. But in all the three words bha is mahaprana. Again. Okay, ma'am. Yeah, please. Please chant it.
जम्भिनी जृम्भिनी जृम्भ जम्भिनी जृम्भिनी जृम्भ कारिणी गणकारिका कारिणी गणकारिका कारिणी गणकारिका जम्भिनी जृम्भिणी जृम्भिणी जृम्भणी. Okay, both correct with respect to second word. Third word jambha jrumbha, both are correct. जम्भिनी जृम्भिणी जम्भकारिणी गणकारिका जम्भिनी जृम्भिनी जृम्भकारिणी गणकारिका जम्भिनी जृम्भिनी जृम्भकारिणी गणकारिका. All bhas mahapranas. Okay, ma'am. Please repeat again. जम्भिनी जृम्भिनी जम्भकारिणी गणकारिका. That jambha or jrumbha, third word bha, no elongation. Jambhini jrumbhini jambhakarini ganakarika. जम्भिनी जृम्भिनी जम्भकारिणी गुणकारिका. Gana, it's gana, it's not guna. गणकारिका. Okay. Sharani chakrika nanta. शरणी चक्रिकानंत शरणी चक्रिकानंत. सर्वव्याधि धा महाप्राण सर्वव्याधि चिकित्सकी सर्वव्याधि चिकित्सकी सर्वव्याधि चिकित्सकी. not chikista chikitsa first ta and then sa chikitsa it is not chikista. सर्वव्याधि चिकित्सकी सर्वव्याधि चिकित्सकी सर्वव्याधि चिकित्सकी. व्याधि धा is महाप्राण शरणी चक्रिकानंता सर्वव्याधि चिकित्सकी. शरणी चक्रिकानंता सर्वव्याधि चिकित्सकी चिकित्सकी. शरणी चक्रिकानंता सर्वव्याधि चिकित्सकी. Good, very good. Next person, shloka number 70. S Revati. S Revati ji. Revati ji. श्रीमात्रे नमः. गुरुजी. श्रीमात्रे नमः. देवकी देव संकाशा देवकी देव संकाशा देवकी देव संकाशा. Varadhi dha mahaprana. Visarga we have to pronounce it as half ha because in the next word the first letter is ka. Whenever there is a visarga before ka we have to pronounce it as ha, half ha. Okay. Varadhi karunakara. Varati karunakara Varati karunakara. Varadhi dha is mahaprana. Varadhi karunakara. Varati karunakara Varati karunakara. Devaki deva sankasha Varadhi karunakara. Devaki deva sankasha Varati karunakara. Devaki deva sankasha Varati karunakara. Sharvari sarva sampanna. Sarvari sarva sampanna Sarvari sarva sampanna.
सर्व पाप प्रभंजनी भा महाप्राण सर्व पाप प्रभंजनी सर्व पाप प्रभंजनी शर्वरी सर्व संपन्ना सर्व पाप प्रभंजनी सर्वरी सर्व संपन्ना सर्व पाप प्रभंजनी सर्वरी सर्व संपन्ना सर्व पाप प्रभंजनी. Good. Next person, shloka number 17. M Bhuvaneshwari. श्री मात्रे नमः अम्मा श्रीमात्रे नमः. एकमात्रा द्विमात्रा च एकमात्रा द्विमात्रा च एकमात्रा द्विमात्रा च त्रिमात्रा च तथा परा. Tatha, in the word tatha, 1 second. In the word tatha, the first tha is alpa prana, the second letter tha is mahaprana. Tatha, it is not tada. Tatha, okay. Trimatra cha tatha para. त्रिमात्रा च तथा परा त्रिमात्रा च तथा परा एकमात्रा द्विमात्रा च त्रिमात्रा च तथा परा. एकमात्रा द्विमात्रा च त्रिमात्रा च तथा परा एकमात्रा द्विमात्रा च त्रिमात्रा च तथा परा. अर्धमात्रा अर्धा धा is महाप्राण. अर्धमात्रा परा सूक्ष्मा. अर्धमात्रा परा सूक्ष्मा अर्धमात्रा परा सूक्ष्मा सूक्ष्मार्थार्थ परा परा. सूक्ष्मार्थार्थ both ras have tha mahaprana. Tha mahaprana. सूक्ष्मार्थार्थ परा परा. सूक्ष्मार्थार्थ परा परा सूक्ष्मार्थार्थ परा परा. अर्धमात्रा परा सूक्ष्मा सूक्ष्मार्थार्थ परा परा. अर्धमात्रा परा सूक्ष्मा सूक्ष्मार्थार्थ परा परा. अर्धमात्रा परा सूक्ष्मा सूक्ष्मार्थार्थ परा परा. Okay, good. Next person. Anuradha Kuppireddy. D Gayatri ji. ओम श्री मात्रे नमः. श्रीमात्रे नमः. एकवीरा विशेषाख्या खा महाप्राण. एकवीरा विशेषाख्या एकवीरा विशेषाख्या षष्ठी देवी मनस्विनी ठा महाप्राण. षष्ठी देवी मनस्विनी. एकवीरा विशेषाख्या षष्ठी देवी मनस्विनी. एकवीरा विशेषाख्या षष्ठी देवी मनस्विनी. एकवीरा विशेषाख्या षष्ठी देवी मनस्विनी. नैष्कर्म्या रामाया नैष्कर्म्या निष्कलालोका. नैष्कर्म्या निष्कलालोका. नैष्कर्म्या निष्कलालोका. ज्ञानकर्माधिका गुणा धा महाप्राण. ज्ञानकर्म अधिका
ज्ञानकर्माधिका गुणा ज्ञानकर्माधिका गुणा ज्ञानकर्माधिका गुणा नैष्कर्म्या निष्कला लोका ज्ञानकर्माधिका गुणा नैष्कर्म्या निष्कला लोका ज्ञानकर्माधिका गुणा नैष्कर्म्या निष्कला लोका ज्ञानकर्माधिका गुणा नेक्स्ट वर्स गायत्री जी जयश्री सबन्ध्वा बन्ध्वा धा महाप्राण बन्ध्वा सबन्ध्वानन्दसन्दोहा 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 बन्ध्वा धा इज महाप्राण सबन्ध्वा सबन्ध्वानन्दसन्दोहा 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 बन्ध्वा धा महाप्राण प्लीज सबन्ध्वा right बन्ध्वा बा इज अल्पप्राण इज महाप्राण सबन्ध्वा सबन्ध्वानन्दसन्दोहा again सबन्ध्वानन्दसन्दोहा व्योमाकारा निरूपिता व्योमाकारा निरूपिता व्योमाकारा निरूपिता सबन्ध्वानन्दसन्दोहा व्योमाकारा निरूपिता सबन्ध्वानन्दसन्दोहा व्योमाकारा निरूपिता संबन्ध्वा 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 नो संबन्ध्वा सबन्ध्वा इट इज नॉट संबन्ध्वा सबन्ध्वा सबन्ध्वानन्दसन्दोहा व्योमाकारा निरूपिता सबन्ध्वानन्दसन्दोहा व्योमाकारा निरूपिता गद्यपद्यात्मिका वाणी गद्यपद्यात्मिका वाणी गद्यपद्यात्मिका वाणी सर्वालंकार संयुता सर्वालंकार संयुता सर्वालंकार संयुता गद्यपद्यात्मिका वाणी सर्वालंकार संयुता गद्यपद्यात्मिका वाणी सर्वालंकार संयुता गद्यपद्यात्मिका वाणी सर्वालंकार संयुता नेक्स्ट पर्सन श्लोक नंबर 70 पी संजय पी संजय वी साईधरणी वी साईधरणी वी साईधरणी राजेश्वरी वी राजेश्वरी जी राजेश्वरी जी श्रीमात्रे नमः श्रीमात्रे नमः साधु बंध पदन्यासा साधु ध बंध बंध ध both are महाप्राणस साधु बंध पदन्यासा साधु बंध पदन्यासा साधु बंध पदन्यासा सर्वौ घटिकावलिः घटिका घा इज महाप्राण सर्वौ को घटिकावलिः सर्वौ को घटिकावलिः साधु बंध पदन्यासा सर्वौ को घटिकावलिः वलिः
साधुबन्धपदन्यासा सर्वौको घटिकावलिगी साधुबन्धपदन्यासा सर्वौको घटिकावलिगी षट्कर्मा कर्कशाकारा षट्कर्मा कर्कशाकारा षट्कर्मा कर्कशाकारा सर्वकर्म विवर्जिता सर्वकर्म विवर्जिता सर्वकर्म विवर्जिता षट्कर्मा कर्कशाकारा सर्वकर्म विवर्जिता षट्कर्मा कर्कशाकारा सर्वकर्म विवर्जिता षट्कर्मा कर्कशाकारा सर्वकर्म विवर्जिता. Next person, shloka number 75. Rajita Polasa. Rajita Polasa. శ్రీమాత్రే నమః గురుజీ. శ్రీమాత్రే నమః. ఆదిత్యవర్ణా చాపర్ణా ఆదిత్యవర్ణా చాపర్ణా ఆదిత్యవర్ణా చాపర్ణా కామిని వరరూపిణి వరరూపిణి और నరరూపిణి. ఓకే, both are correct. కామిని వరరూపిణి और కామిని నరరూపిణి, both are correct. కామిని వరరూపిణి కామిని వరరూపిణి కామిని వరరూపిణి ఆదిత్యవర్ణా చాపర్ణా కామిని వరరూపిణి ఆదిత్యవర్ణా చాపర్ణా కామిని వరరూపిణి ఆదిత్యవర్ణా చాపర్ణా కామిని వరరూపిణి బ్రహ్మాణి బ్రహ్మ సంతాన బ్రహ్మాణి బ్రహ్మ సంతాన బ్రహ్మాణి బ్రహ్మ సంతాన వేదవాగీశ్వరీ శివా వేదవాగీశ్వరీ శివా వేదవాగీశ్వరీ శివా బ్రహ్మాణి బ్రహ్మ సంతాన వేదవాగీశ్వరీ శివా బ్రహ్మాణి బ్రహ్మ సంతాన వేదవాగీశ్వరీ శివా బ్రహ్మాణి బ్రహ్మ సంతాన వేదవాగీశ్వరీ శివా. Good. Next person, shloka number 76. Abhirami Shrikant. Abhirami Shrikant. శ్రీమాత్రే నమః. శ్రీమాత్రే నమః. పురాణన్యాయమీమాంసా పురాణన్యాయమీమాంసా ధర్మశాస్త్రాగమశ్రుతా. ధర్మధా is మహాప్రాణ. ధర్మశాస్త్రాగమశ్రుతా ధర్మశాస్త్రాగమశ్రుతా పురాణన్యాయమీమాంసా ధర్మశాస్త్రాగమశ్రుతా పురాణన్యాయమీమాంసా ధర్మశాస్త్రగమం శ్రుతా పురాణన్యాయమీమాంసా ధర్మశాస్త్రాగమశ్రుతా సద్యో వేదవతి సర్వి సర్వ సద్యో వేదవతి సర్వ సద్యో వేదవతి సర్వా సద్యో వేదవతి సర్వా ఇట్స్ నాట్ శర్వ సర్వ సర్వా సద్యో వేదవతి సర్వా హంసి విద్యాధిదేవత. The same word, already we have learned this word in the shloka number where we have learned, just give me a second, shloka number 66. We have learned there also akara adikshakaranta sarva vidyadhi devata. The same word here also, hamsi vidyadhi devata. Here also dhi only mahaprana, the remaining two das are alpa pranas. hamsi vidyadhi devata
हंसी विद्याधिदेवता हंसी विद्याधिदेवता सद्यो वेदवती सर्वा हंसी विद्याधिदेवता सद्यो वेदवती सर्वा हंसी विद्याधिदेवता सद्यो वेदवती सर्वा हंसी विद्याधिदेवता Good. Next person, 77 shloka number. Amit Tata. Amita Tata, sorry. Amita Tata. Ma'am, unmute yourself. Okay. B.V. Rajesh ji. Shri Matre Namaha. विश्वेश्वरी जगद्धात्री one second. Jagadhatri, one dha is alpa prana, the other dha is mahaprana. Jagadhatri Vishweshwari Jagadhatri विश्वेश्वरी जगद्धात्री विश्व निर्माणकारिणी विश्वेश्वरी जगद्धात्री विश्व निर्माणकारिणी विश्वेश्वरी जगद्धात्री विश्व निर्माणकारिणी विश्वेश्वरी जगद्धात्री विश्व निर्माणकारिणी वैदिकी वेदरूपाच कालिका कालरूपिणी Others please go on mute please. कालिका कालरूपिणी वैदिकी वेदरूपा च कालिका कालरूपिणी वैदिकी वेदरूपा च कालिका कालरूपिणी वैदिकी वेदरूपा च कालिका कालरूपिणी Good. Next person, shloka number 78. Please don't unmute yourself. It's a request. Rambabu Pala. Till and unless your name called out, please don't unmute yourself. Rambabu Pala. Rambabu Pala. Sir, you can unmute. Rambabu Pala ji. Okay. B.V. Rajesh ji. Om Shri Matre Namaha. Shri Matre Namaha. Narayani Mahadevi. Narayani Mahadevi. Narayani Mahadevi. Sarva Tattva. Okay. Sarva Tattva Pravartini. Sarva Tattva Pravartini. Sarva Tattva Pravartini. Narayani Mahadevi. Sarva Tattva Pravartini. Narayani Mahadevi. Sarva Tattva Pravartini. Narayani Mahadevi. Sarva Tattva Pravartini. Hiranyavarna Rupacha. Hiranyavarna Rupacha. Hiranyavarna Rupacha. Hiranyapada Sambhava Bha Mahaprana. Hiranyapada Sambhava. Hiranyapada Sambhava. Hiranyavarna Rupacha Hiranyapada Sambhava. Hiranyavarna Rupacha Hiranyapada Sambhava.
हिरण्यवर्णरूपा च हिरण्यपदसम्भवा। Okay, good. Next verse, shloka number 79. भवानीशेषु 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 श्रीमात्रे नमः। कैवल्य पदवी पुण्या कैवल्यपदवी पुण्या कैवल्यपदवी पुण्या कैवल्य ज्ञान लक्षिता कैवल्यज्ञानलक्षिता कैवल्यज्ञानलक्षिता कैवल्य पदवी पुण्या कैवल्य ज्ञान लक्षिता कैवल्यपदवी पुण्या कैवल्यज्ञानलक्षिता कैवल्यपदवी पुण्या कैवल्यज्ञानलक्षिता ब्रह्म संपत्तिरूपा च ब्रह्म संपत्तिरूपा च ब्रह्म संपत्तिरूपा च ब्रह्म संपत्तिकारिणी ब्रह्म संपत्तिकारिणी ब्रह्म संपत्तिकारिणी ब्रह्म संपत्तिरूपा च ब्रह्म संपत्तिकारिणी ब्रह्म संपत्तिरूपा च ब्रह्म संपत्तिकारिणी ब्रह्म संपत्तिरूपा च ब्रह्म संपत्तिकारिणी. Next person, shloka number 18. This is the last shloka for today's session. बिंदुजी 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 जलजाक्षी के जलजाक्षी श्रीमात्रे नमः. श्रीमात्रे वारुणी वारुणाराध्या धा महाप्राण. 1 minute. श्लोका नंबर मैडम 80. 80 या ओके. वारुणी वारुणाराध्या वारुणी वारुणाराध्या सेकंड टाइम वारुणी वारुणाराध्या सर्वकर्म प्रवर्तिनी सर्वकर्म प्रवर्तिनी सर्वकर्म प्रवर्तिनी वारुणी वारुणाराध्या सर्वकर्म प्रवर्तिनी वारुणी वारुणाराध्या सर्वकर्म प्रवर्तिनी वारुणी वारुणाराध्या सर्वकर्म प्रवर्तिनी एकाक्षरपरायुक्ता 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 सर्वदारिद्र्यभञ्जिनी भा महाप्राण. सर्वदारिद्र्यभञ्जिनी सर्वदारिद्र्यभञ्जिनी एकाक्षरपरायुक्ता सर्वदारिद्र्यभञ्जिनी एकाक्षरपरायुक्ता सर्वदारिद्र्यभञ्जिनी एकाक्षरपरायुक्ता सर्वदारिद्र्यभञ्जिनी. Good. So I will read all the shlokas from 51 to what we have learned today, and after that we will proceed to ending prayer, then doubt session. Okay. Satta jati pramameya pramiti pranadagatihi avarna avarna aparna, both correct. Avarna panchavarna cha sarvada bhuvaneshwari त्रैलोक्यमोहिनी विद्या सर्वभर्त्री सर्वधर्त्री सर्वभर्त्रीक्षरा हिरण्यवर्णा हरिणी सर्वोपद्रवनाशिनी कैवल्यपदवी रेखा सूर्यमण्डल संस्थिता सोममण्डल मध्यस्था वह्निमण्डल संस्थिता वायुमण्डल मध्यस्था व्योममण्डल संस्थिता चक्रिका चक्र मध्यस्था
चक्रमार्गप्रवर्तिनी कोकिलाकुलचक्रेशा पक्षतिः पङ्क्तिपावनी सर्वसिद्धान्तमार्गस्था षड्वर्णावरवर्जिता शररुद्र शतरुद्र शररुद्र हराहन्त्री सर्वसंहारकारिणी पुरुषा पौरुषी तुष्टिः सर्वतन्त्रप्रसूतिका अर्धनारीश्वरी देवी सर्वविद्याप्रदायिनी भार्गवी याजुषी विद्या याजुषी भूजुषी both are correct सर्वोपनिषदा स्थिता व्योमकेशाखिल प्राण पंचकोश विलक्षणा पंचकोशात्मिका प्रत्यक् पंच ब्रह्मात्मिका शिवा जगज्जरा जनित्री च पंचकर्म प्रसूतिका वाग्देव्याभरणाकारा सर्वकाम्यस्थिता स्थितिः अष्टादश चतुष्षष्ठी पीठिका विद्ययायुता कालिकाकर्षण श्यामा यक्षिणी किन्नरेश्वरी केतकी मल्लिका शोका वाराही धरणी ध्रुवा नारसिंही महोग्रास्या भक्तानामार्तिनाशिनी अंतर्बला स्थिरा लक्ष्मीर्जरामरणनाशिनी श्रीरञ्जिता महाकाया सोमसूर्याग्निलोचना अदितिर्देव माता च अष्टपुत्राष्टयोगिनी अष्टप्रकृतिरष्टाष्टविभ्राजद्विकृताकृतिः दुर्भिक्षध्वंसिनी देवी सीता सत्या च रुक्मिणी ख्यातिजा भार्गवी देवी देवयोनिस्तपस्विनी शाकम्भरी महाशोणा गरुडोपरि संस्थिता सिंहगा व्याघ्रगा देवी वायुगा च महाद्रिगा सिंहगा it is ha it is not ma okay akara dikshakaranta sarva vidyadhidevata mantra vyakhyana nipuna jyotish shastraikalochana ida pinkalika madhya sushumna granthi bhedini kala chakrashrayopeta kala chakraswarupini vaisharadi mati shrestha varishtha sarvadipika वैनायकी वरारोह श्रोणिवेला बहिर्वलिः जम्भिनी जृम्भिणी जम्भ और जम्भिनी जृम्भणी जृम्भ both are correct कारिणी गणकारिका शरणी चक्रिका अनंता सर्वव्याधि चिकित्सकी देवकी देव संकाशा वारधे here dha is mahaprana and visarga also there वारधे करुणाकरा शर्वरी सर्वसंपन्ना सर्वपापप्रभञ्जनी एकमात्रा द्विमात्रा च त्रिमात्रा च तथा परा अर्धमात्रा परा सूक्ष्मा सूक्ष्मार्थार्थपरा परा एकवीरा विशेषाख्या षष्ठी देवी मनस्विनी नैष्कर्म्या निष्कलालोका ज्ञान कर्माधिका गुणा सबन्ध्वानंद संदोहा व्योमाकारा निरूपिता गद्य पद्यात्मिका वाणी सर्वालंकार संयुता साधु बंध पदन्यासा सर्वको घटिकावलिः षट्कर्मा कर्कशाकारा सर्वकर्म विवर्जिता आदित्यवर्णा चापर्णा कामिनी नररूपिणी और कामिनी वररूपिणी ब्रह्माणी ब्रह्म संताना वेदवागीश्वरी शिवा पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रागमश्रुता सद्यो वेदवती सर्वा हंसी विद्याधिदेवता श्लोका number 66 and shloka number 76 the word is vidyadhi. Here dhi only mahaprana. Please make a note of it. Okay. And then Vishweshwari Jagadhatri Vishwanirmanakarini Vaidiki Veda Rupacha Kalika Kala Rupini Narayani Mahadevi Sarva Tattva Pravartini Hiranyavarna Rupacha Hiranyapada Sambhava Kaivalya Padavi Punya कैवल्य ज्ञान लक्षिता ब्रह्म संपत्ति रूपा च
బ్రహ్మ సంపత్తికారిణి వారుణి వారుణారాధ్య సర్వకర్మ ప్రవర్తిని ఏకాక్షర పరాయుక్త సర్వదారిద్ర్య భంజిని. ఎండింగ్ ప్రేయర్. ఝాన్సీ లక్ష్మి जी, ఝాన్సీ లక్ష్మి जी. किरण नेराला, किरण नेराला जी, किरण नेराला. Sir, you can unmute, sir. Kiran Nerala. Okay. Lakshmi Gayatri Addanika, Addaniki. Lakshmi Gayatri ji. శ్రీమాత్రే నమః. Can you please do the ending prayer, ma'am? శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే. అదేనా మేడం? అదేనండి. సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే. సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే. సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే శ్రీరామనామ వరానన. ఓం నమ ఇతి. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. ఓం నమో నారాయణాయ. సర్వం శ్రీకృష్ణ అర్పణమస్తు.